Postoje priče koje se šapuću između redova članaka, priče koje nikada ne dospeju u udžbenike. Priče koje nagoveštavaju da istorija nije onakva kakvom je učimo, već da u sebi nosi slojeve, pukotine i nevidljive tragove izgubljenih svetova. Zamislite civilizaciju koja je postojala, a nestala. I to ne zbog rata ili gladi, već zbog nečega što nikada nisu videli. To su katastrofe koje nisu ostavile krater, niti spaljene gradove, već samo tanki sloj čestica zakopan u sedimentima. Arheolozi su u slojevima tla širom sveta, pazite ovo, pronašli nano čestice platine, nikla i staklastih sfera, koji su mikroskopske kuglice, nastale kada nešto ogromno eksplodira u atmosferi. To se dogodilo više puta u prošlosti. Najpoznatiji primjer je naravno Tunguska eksplozija 1908. godine, kada je siberijska šuma sravnjena do temelja, a da nikakav krater nikada nije pronađen. Ako se to desilo jednom u moderno doba, koliko puta se desilo u starijoj istoriji? Da li se to neko pita? Koliko kultura je možda izbrisano u jednoj noći, bez da ostavi ikakav trag koji arheolog može da prepozna kasnije? Ovi nevidljivi udari, oni su veoma zanimljiva tema. Jedna od hipoteza kaže da je upravo ovakav događaj, eksplozija komete ili asteroida u atmosferi, označila kraj poslednjeg ledenog doba pre oko 12.800 godina. Zatim naglo topljenje, poplave i nestanak megafaune, mamuti, čuveni, kao i oni manje poznati sabljozubi tigrovi. Možda sve to nije delo sporih klimatskih promjena, već jednog jedinog dana kada je nebo eksplodiralo. Ako je to istina, onda su drevne priče o potopu, o gnevu bogova i vatri na nebu možda samo sećanja na realne kosmičke katastrofe. I možda se to desilo ne jednom, nego ko zna koliko puta. I onda dolazimo po meni do najčudnije stvari, najčudnijih pitanja, koje se retko ko pita. Čuli ste za Milankovićeve cikluse i 20 i nešto hiljada godina, gde zemlja leluja. Iako je Milanković bio matematički genije i shvatio je način kako preko sunčevih zraka i uglova da izračuna tu čuvenu precesiju zemlje, vi kada malo zagrebete u istoriju čitavog tog otkrića, vi dolazite do Vavilona. I onda čovjek počinje da se prilično češka, jer je to bilo mnogo davno. Kako je to moguće uopšte? Kada govorimo o najvećim misterijama nauke i istorije, obično mislimo na piramide, izgubljene gradove ili nepoznate civilizacije. Ali postoji jedna, mnogo tiša i dublja misterija. A to je priča o precesiji zemljine ose, priča koja traje 26.000 godina u ciklusu. Otkud ljudima ideja uopšte o tome? Zvanična istorija kaže da ju je prvi otkrio grčki astronom Hiparh, i to 150 godina pre Hrista. On je navodno, upoređujući sopstvena posmatranja zvezda sa starim vavilonskim katalozima, pazite, shvatio da se nebo lagano pomera, da zvezde ne izlaze i ne zalaze na istim mestima kao ranije. I doneo je zaključak, pazite, neverovatno, od svih mogućih, da to nije razlog promjene dužine dana, niti brzina rotacije, već da se sama zemljina osa klati. Ovo je ravno magiji, ako malo dublje razmislite. Prvo, u vreme Hiparha, kako je neko mogao da zna da je baš tog određenog dana ravnodnevnica? Svi znamo da se do ravnodnevnice i od ravnodnevnice prolaze dani sa 5-6 minuta razlike. Kako je neko pre 100 godina mogao da izračuna toliko precizno nešto i da dođe do zaključka što se kasnije ispostavlja nakon 2-3 hiljade godina kao potpuno tačno i naučno dokazivo? Kako je Hiparh uopšte mogao da zna da je tog dana kada posmatra baš ta ravnodnevnica, a nije juče ili sutra, gde je juče i sutra veoma važno? A evo šta mi znamo o tome danas. Dakle, zemlji ne treba 24 sata, već 23 sata, 56 minuta i 4 sekundi. Dakle, još komplikovanije meriti u to vreme. Što znači da zvezdano nebo se vraća na isto mesto sledećeg dana, ali skoro 4 minuta ranije. Dakle, za 24 sata, zbog razlike između sunčevog dana i zvezdanog dana, zvezde se pomeraju oko 1 stepen unapred po nebu.
Dakle, zvezde se pomere otprilike 2 prečnika meseca svake noći ako ih posmatraš u isto vreme. Svi znate koliko izgleda mesec na nebu. Dakle, 2 prečnika meseca ukoliko promašiš jedan dan. Pa kako je bio toliko siguran da je to taj dan? Neverovatno. Svi znamo da se to u prirodi nikada ne poklapa savršeno, uvek imamo onih zarez. Dan nikada nije potpuno jednak noći, jer atmosfera sama po sebi lomi sunčevu svetlost. Zora i sumrak se produžavaju. Kako je mogao bez satova i teleskopa da razlikuje nekoliko minuta razlike u dužini dana, a da ne postavljamo pitanje kako je znao tačno u koje vreme da pogleda, da bi zaključio, jer Hiparh je zaključio na osnovu vavilonskih karta upoređujući sa svojim očima i svojim kartama. Dakle, niti je mogao da ih spaja u kompjuteru da vidi da su potpuno iste, on ih je gledao u kakvom su bile stanju karte još iz Vavilona. A drugo i osnovno pitanje je otkud mu vavilonski katalozi? Danas oni ne postoje. Imamo neke fragmente glinenih pločica, delove tekstova kao što su Mulapin ili efemeride meseca i planeta, ali nikakve potpune zvezdane mape koje bi Hiparh mogao da koristi. Da li je on imao pristup zapisima koji su tada bili izgubljeni u spaljenim bibliotekama? Ili je možda postojao još stariji izvor? Neka tradicija preneta iz Egipta ili Mesopotamije ili pre njih? Ili možda nešto više? Jer budimo realni, kada vidiš da se zvezde pomeraju na nebu, prva logična pretpostavka je da se menja brzina. Zamislite, pre 3000 godina, logično je. Nisam izračunao tačno vreme, trenutak. Ne, paf! I to se na kraju ispostavi kao potpuno tačno. Dakle, Hiparh je nekim čudom odmah izabrao komplikovanije rešenje, nezamislivo u tom trenutku. Da se čitava osa planete blago leluja u dugom ciklusu od 26.000 godina. Kako? Zvanična priča kaže jer su zvezdani pomaci bili jednaki. Ma kako je merio vreme? Mora se zna savršeno tačan trenutak da bi se došlo do zaključka. A onda dolazi još veće pitanje. Zašto su drevne civilizacije mnogo pre Hiparha gradile svoje hramove i mitove oko ciklusa koji podsjeća na precesiju? Da se čovjek još više naježi. Egipatske piramide su orijentisane prema zvezdama Oriona i Siriusa, ali njihova orijentacija ima smisla samo ako znaš da se položaj tih zvezda menjaju na 1000 godina. Pa onda indijske vede govore o velikom ciklusu od 24.000 godina, skoro isto kao moderna nauka za precesiju. Maje su u svojim kalendarima također imali periode koji ukazuju na ciklične promjene neba, dakle duže od ljudskog života. Dakle, Hiparh naravno da nije prvi okidač, nego svi okidači se postavlja pitanje otkud im to. I ovdje nastaje dilema, da li je istorija onakva kakvu nam je pričaju udžbenici, da je jedan Grk genijalan i uporan izračunao precesiju poredeći zvezdane kataloge, da bi se ispostavilo da nakon više 1000 godina dolazi Milutin Milanković i svojim nekim načinom sunčevih uglova izračunava i potvrđuje mu tu priču i to postaje zvanična činjenica. Prosto neverovatno. Ali vi sami presudite, da li vama čitava priča zvuči logično? Ili se ovdje radi o nekom prenešenom znanju? Iz tog doba Vavilona postoji jedan Soros ciklus koji maltene može na taj primitivan način da vam kaže kog dana će biti određeno pomračenje i to na 18 godina i 11 dana. Naravno, oni nisu mogli da znaju da li će biti potpuno, delimično. Možda su i mogli ako su ovakve informacije znali. Kako? Ako su postojale zaista civilizacije pre nas, one su mogle biti izbrisane na način koji mi danas gotovo ne možemo ni da zamislimo, bez traga, osim tankog sloja platine u zemlji i mitova u sećanju ljudi. I sad, pre nego što krenemo u priču koja se zove Ghost DNK ili DNK duh, koji ne postoji, hteo bih da prođemo nešto veoma važno. Meni deluje poput Mandela ili Mandela efekta, a to je Stari zavet Biblije. Kad neko pomene Stari zavet ili Bibliju, nama svima u istom trenutku padaju dve ključne iste stvari na pamet. A to je, Bog je jedan i on stvara čoveka Adama, a posle od Adama i njegove kosti, njegovog rebra, stvara Evu da mu ne bude dosadno. I kasnije se priča razvija u drvo života kada jedu jabuku sa grane i zapravo postaju bogovi. Ali meni je važno ono što se desilo ispred, što je očigledno promaklo svima, a stoji u Bibliji. I tu ostajem potpuno zatečen nečim što nisam znao da uopšte postoji. A to je sledeća stvar. Ide naravno uvod. U početku stvori Bog nebo i zemlju, mi to nećemo prolaziti. Spuštamo se dole.
26. Pazite šta piše. Potom reče Bog, da načinimo čoveka po svom obličju kao što smo mi. Reče Bog da načinimo čoveka po svom obličju kao što smo mi. Da li se ovdje radi o množini? Dakle, veoma zanimljivo. Ali tragovi ne postoje samo u steni i pesku i knjigama. Tragovi postoje, verovali ili ne, i u nama. U ljudskom genu otkriveno je nešto što se zove ghost DNA ili duh, DNK duh, nepoznatih ljudskih vrsta koje nisu ni pronađeni neandertalci niti denisovci. To znači da smo mi, današnji ljudi, u stvari mozaik. U nama žive geni bića koja su nekad hodala ovom planetom, a mi čak i ne znamo ko su oni bili. Nema kostiju, nema lobanja, nema arheoloških tragova, samo genetski otisak kao duh iz prošlosti. Ono što je veoma zanimljivo i što se mnogi hvataju na uzicu i kažu, ali šta ako su kreacionisti u pravu, pošto i oni imaju svoje naučnike. Da, ali kreacionisti su možda u pravu za ovu današnju civilizaciju. U Bibliji nigde ne piše da li je bilo stvarano pre nas, što znači da mi ne znamo to. I to možemo samo napamet da zaključimo. Da nešto nije stvarano ranije, to ne stoji u Bibliji. Nigde ne piše samo je ovaj svet stvoren i samo čovek i samo na ovom mestu i niko više. Dakle, mi možemo da nagađamo. Što znači možda su ljudske vrste nestale toliko davno da je priroda izbrisala njihove gradove, njihovu kulturu. O tome sam već govorio nekada davno. Dovoljno je samo 250 godina da ljudi nestanu i Eiffelov toranj će potpuno nestati. Od oksidacije razgradit će se kao da nikada u životu nije postojao. Za samo 250 godina. S tim u vezi, njihovi geni možda žive i u nama, u našem mozgu, u našem imunitetu, možda čak i u našoj intuiciji i snovima. Jer kada čovek sanja slike koje nikada nije video, kada osjeća strah od nečega što nikada nije doživeo, da li to možda govori o njemu sećanje predaka koji su davno nestali? Da li u nama uopšte postoji kolektivna trauma, civilizacija koje su pale, koje su slikovito svoje poslednje uspomene urezale u našu krv, u DNK? I dok nosimo te skrivene gene da nas oblikuju, iako ne znamo njihova imena, postoji još nešto. Zove se glas same zemlje. O ovome se pričalo u jednom trenutku. Ljudi širom sveta prijavljuju neobjašnjive zvuke. Dubok, neprekidan huk, poznat kao the hum ili hum. Zanimljivo hum, mi smo dosta povezani sa tom riječju. Neko ga čuje u Meksiku, neko u Novom Zelandu, neko u Nemačkoj ili Americi. Zvuk je toliko dubok da ga snimaju instrumenti, a ipak nije potvrđeno odakle dolazi izvor. Nudila su se različita objašnjenja, industrijski šum, okeanski talasi, seizmičke vibracije, ali nijedno objašnjenje ne važi za sva mesta. Niti nemamo odgovor zašto ga čuju neki ljudi, a drugi ne. Mnogi će reći kakve gluposti, kakvi bre čudni zvukovi, o čemu ti govoriš. Međutim, ovo je događaj koji je prilično zabeležen i čak i istraživan i od državnih institucija. Ne znam koliko su ljudi upućeni u to. Primjer radi, 1970. godine u Engleskoj, Bristolski hum. Prvi masovno prijavljen slučaj. Stanovnici Bristola opisivali su duboko zujanje poput dalekog motora. Jedan od 50 ljudi u tom području, dakle 1:5, tvrdio je da ga čuje. Zvanična istraga nikada nije pronašla definitivan izvor. Zatim, Taos hum u Novom Meksiku 1990. godine. Toliko uporan i misteriozan da je čak i američki kongres finansirao istraživanje. Čulo ga je 2% stanovnika Taosa. Opis je bio konstantno brujanje i često najintenzivnije noću. Isključeni su industrijska oprema, dalekovodi, čak i psihološki efekti. Izvor nikada nije objašnjen. Zatim Aucklandski hum u Novom Zelandu 2006. godine, dakle nepovezane teritorije potpuno. Stanovnici Aucklanda prijavljivali su snažan niski zvuk, dovoljno jak da izaziva nesanicu i nervozu. Nije se mogao locirati na jedno određeno mesto. Mediji su preneli da ljudi osjećaju i fizičke vibracije u telu. Zatim Windsorski hum, Ontario, Kanada, 2011. godine. Jedan od najkontroverznijih. Zvuk je opisivan kao daleki motor ili turbina i čuo se preko celog grada.
Državni istraživači su uspeli da ga povežu sa industrijskim kompleksom na obližnjem ostrvu Zug Čeličana, ali zvuk nikada nije u potpunosti objašnjen. Čak i nakon gašenja postrojenja neki su tvrdili da ga i dalje čuju. Kokomo Home u Indijani, SAD, 1999. godine. Prijavili su ga stotine ljudi. Opis duboko mrmorenje koje uzrokuje glavobolje i mučninu. Istraga je na kraju identifikovala 2 industrijske mašine koje bi mogle biti izvor, ali čak i nakon njihovog isključivanja deo stanovništva i dalje je čuo zvuk. Zatim bilo je u Škotskoj Largs, Bondi, Australija, Durham, Kanada i mnogi manji gradovi širom sveta. Zajedničko za sve ovo je da samo mali procenat ljudi može da čuje taj hum, ali oni koji ga čuju doživljavaju ga kao neizdrživ. Frekvencije su obično niske, između 30 i 80 Hz, dakle to je prilično nizak woofer signal, kao u diskotekama. Nauka se lomi između objašnjenja industrijski šum, seizmički talasi, infrasonični efekti ili čak psihološki fenomen kod osetljivih osoba. U svakom smislu priča koja ima istorijske potvrde i još uvek je neobjašnjiva. Odakle dolazi taj zvuk? Još čudniji su infrasonični talasi koji sateliti i geofoni registruju svuda po zemlji. Talasi koje ne možemo da čujemo, ali ih naša tela osjećaju. To su specifične vibracije koje mogu izazvati nelagodu, pa čak i halucinacije. A ponekad dolaze nijotkuda, iz čiste atmosfere ili iz dubine okeana. Da li je to samo prirodna pesma naše zemlje ili možda se tu događa nešto što mi ne razumemo? Neko slanje signala koje još nismo naučili da tumačimo. Jer mi danas često uzimamo zdravo za gotovo da smo mi na kraju nekakve istorije, da sve znamo. To je glupost. Kao što se mi danas smejemo nekima pre 500 godina, smejeće se i nama danas. Dakle, možda se sve spaja u jedno. Nevidljive katastrofe, nepoznati preci u našoj DNK i sam zvuk naše zemlje koji još uvek odjekuje. Možda je zemlja samo čuvar sećanja. Ona pamti i kada mi zaboravimo. I tako pitanje postaje lično. Ako smo samo jedan ciklus u nizu, ako su civilizacije pre nas već padale i ostavljale svoje gene i svoje mitove, kuda ide naša? Da li ćemo mi biti samo taj isti ghost DNA za neko buduće biće koje će hodati ovom planetom? Ili će naše pesme, naši gradovi, naše misli postati samo tanki sloj pepela u steni? Onako slikovito rečeno. Možda je pravi smisao života upravo u toj neprekidnoj borbi protiv zaborava. U želji da ostavimo trag koji neće izbrisati ni kometa, ni voda, ni vreme. Ali da li je to uopšte moguće? Za to se pobrinula fizika i hemija. Da se sve raspada do najsitnijih detalja i zapravo ne ostaju nikakvi tragovi. Kao u priči o savršenom zločinu. A sada da se vratimo na te slojeve i da to malo potanko proanaliziramo. Dakle, širom sveta pronađene su nanočestice platine, nikla i staklastih sfera. Ono što je bitno kod ovog dela je jedan očigledan pokazatelj da se nešto dogodilo veoma globalno. I upravo ovi tragovi ovih mikrokristala i elemenata se nalaze svuda i datiraju na sličnu godinu u vreme posljednjeg ledenog doba pre oko blizu 13.000 godina. Gde je šta pronađeno? U Severnoj Americi su pronađene velike koncentracije staklastih sferula i nanodijamanata. Pronađene su u slojevima širom SAD-a i Kanade, na primjer u Karolini, Novom Meksiku, Arizoni. Često su u takozvanom crnom sloju ugljenisanog materijala. U Evropi su pronađeni u Belgiji i Holandiji, nađene su iste mikrosferule u slojevima koje odgovaraju istom vremenskom okviru kao i u Americi, pa zatim i na Bliskom istoku. Istraživanja u Siriji i Libanu također su pokazala sferule i staklo u slojevima starim oko 13.000 godina. Zatim i u Južnoj Americi, u Čileu su pronađene staklaste kuglice koje su identične severnoameričkim po sastavu, što ukazuje da je događaj zaista bio globalan, a ne lokalni. Pre svega, jako je interesantno što kod svih tih velikih istorijskih spomenika također imamo ove slojeve. Ali vi ako pogledate, to je zapravo čitav sistem, dakle od Amerike do Evrope, više hiljada kilometara, svi imaju isto. Te mikroskopske kuglice mogle su nastati topljenjem tla na ekstremnim temperaturama preko 1700 stepeni, zamislite.
Nanodijamanti, to su sićušni dijamanti koji nastaju samo pod ogromnim pritiskom i temperaturom, tipičnim za eksploziju, ali ogromnu eksploziju nečega. Zatim u njima se nalaze iridijum i platina, veoma retki metali u zemljinoj kori, ali su česti u meteoritima i kometama, pa se smatra da je eksplozija verovatno delo nečega sličnog. Međutim, ne sa sigurnošću. Pronalazimo i nikl i kobolt u tragovima, opet u kombinaciji koja podsjeća na meteorite i komete. Magnetne sferule, to su male kuglice, bogate gvožđem, niklom i hromom, sastav koji ne odgovara normalnim geološkim procesima na površini. Dakle, došlo je sa neba. Čudni elementi i anomalije u samim pronalascima su sledeći. U nekim lokalitetima, na primjer u Južnoj Americi, zabeležene su kombinacije kalcijum-silikatnih stakala sa povišenim niklom, što opet ukazuje na izuzetno visoke temperature, daleko iznad onih koje mogu izazvati šumski požari. Na više lokacija pronađene su fulereni, molekuli ugljenika u obliku fudbalske lopte, koji sadrže zarobljen helijum i neon, i kao takav tog izotopskog sastava je nemoguće da se pronađe na zemlji. Dakle, dolazi sa neba. Sada da stvar ne bude tako prosta, naravno, našli smo odgovor komete, meteori. Međutim, postoje neke stvari koje signaliziraju da ni ta teorija potpuno ne pije vodu. Primjera radi ti fulereni, ugljenične lopte sa zarobljenim helijumom i neon izotopima. To ide u prilog verovatno kometama i meteoritima, ali isto tako izgleda kao da je došlo i do nekog neobjašnjivog zračenja ogromnog intenziteta. Možemo da se podsjetimo i legende koja govori o tome. Dakle, indijska Mahabharata opisuje oružje bogova koje topi kamen i zaslepljuje kao hiljade sunca. Međutim, postoji lokalitet u Južnoj Karolini gde su pronađeni metali u kombinacijama koje nisu uobičajene ni za meteorite, ni za vulkanske erupcije, a jako su slični svim ostalim pronalascima, gde se zaključuje da se radi o jednoj velikoj katastrofi. Pronađene su nanočestice legure, gvožđa, nikla i hroma. To izgleda kao da je materijal bio kratko vreme, slušajte sada pažljivo, u ekstremnom stanju plazme, pa se zatim naglo iznenada ohladio. Dakle, liči na nekakve efekte nuklearne eksplozije. Dakle, postoje pokazatelji koji liče više na efekte nuklearne eksplozije nego na običnu kometu ili asteroid. Primjera radi staklo koje je pronađeno i oblikovano pri temperaturi višoj od 2000 stepeni. To nas tera da se zapitamo koliko je puta u prošlosti ovaj događaj izbrisao civilizacija. Ako je jedan sloj otkriven, možda ih ima još desetine, samo dublje u zemlji, skrivenih od naših pogleda. Možda su u njima zakopane priče o potpuno nepoznatim ljudima, narodima ili čak kulturama, koje su nestale ne zato što su bile slabe, već zato što je sama zemlja, kosmos ili Bog odlučio da pritisne dugme reset ili reset. Zanimljivo je i to da je u mnogim starim mitovima opisana vatra sa neba. Dakle, to je nešto što imamo provereno kao podupirač za ovu teoriju. Stari narodi nisu znali za komete i asteroide, ali su ih opisivali kao zvezde koje padaju i pale zemlju. Hopi indijanci govore o vatrenim zmijama koje dolaze sa neba. Egipatski tekstovi pominju dane kada je sunce gorelo previše jako. Zatim indijska Mahabharata opisuje oružje bogova koje zaslepljuje, topi kamen i spaljuje gradove. Da li je to samo mitološki jezik ili sećanje, odlučite sami. Ako danas primjera radi da se setimo, znamo da se Tunguska desila 1908. godine i da je eksplozija u atmosferi bila jednaka sili od oko 50 megatona, što je više od najveće nuklearne bombe koju je čovjek ikada napravio. Zamisli da se takvo nešto desi iznad razvijene civilizacije. Ne bi ostao kamen na kamenu. Nestali bismo kao da nas nikada nije bilo. I sad dolazi najjezivije pitanje, da li su ti slojevi iz prošlosti možda dokaz da se to već desilo nekom pre nas? Možda su i oni imali gradove, jezike, možda čak i znanje koje bismo nazvali naukom. Ali sve što je ostalo nije ni milimetarski sloj platine, kuglice, stakala i nekoliko neobjašnjivih mitova. Ono što je posebno zanimljivo, mi o ovome na sličan način nalazimo i u Bibliji, koju bi neko predstavio kao isključivo kreacionističku smisao. Međutim, kada se to pročita i spoji sa svim pronalascima i našim zaključkom o velikoj eksploziji,
onda taj biblijski deo poprima potpuno drugačije svetlo. Jer Biblija gotovo na isti način govori o kosmičkim događajima. U knjizi Otkrivenja ili Otkrovenja piše i pada 1/3 zvezda sa neba na zemlju. U drugim delovima Svetog pisma spominju se i zvezde koje se obrušavaju kao smokve sa drveta kada je protrese vetar. To nije poetska slika, ukoliko već pronalazimo fizičke dokaze toga. To je vizija neba koje gori, meteora koji padaju u jatima, kao da nebo samo prosipa oganj. Da li su proroci gledali u vizijama ono što su njihovi preci već doživjeli? Šta mislite, katastrofu koja je ostala upamćena kao božanska kazna, a možda je bila samo kosmički događaj? A sada da malo proširimo priču o ghost DNA ili DNK duhu. Genetika nam govori priču koju kosti i kamen ne mogu. A to su miksevi genetskih sekvenciji u savremenim ljudima koji otkrivaju prošle susrete, brakove i suspenzije identiteta, koje arheologija ne može da vidi, ali je zapisano u genu. U genomima savremenih populacija pronađene su jasne linije poređenja. U genomima savremenih populacija pronađeni su uzorci DNK koji se ne mogu objasniti u našoj teoriji. Dakle, kao da potiču od čoveka koji zapravo nije čovek ovog doba. Zamislite scenu, velika civilizacija napreduje, rađa urbane centre, razvoj tehnologije, muziku i kulturu. A onda nebo eksplodira. Spaljuje sve, prežive samo manjine. Raseljene grupe koje beže skrivaju se u pećine i na otoke. Kasnije, kada se populacije opet promešaju, neki geni tih preživelih, geni jedne izgubljene grupe, uđu u genom onih koji su ostali. Njihova DNK preživi kao tiha, skrivena priča o onima koji su nestali. A to jeste DNK duh ili ghost DNA. I to što nije puka fantazija, u stvarnosti današnji ljudi nose gene koji su nam dali otpornost na neke bolesti, pa tako i sposobnost da podignemo hemoglobinski odgovor na velike nadmorske visine, primjera radi. Čak i varijante koje utiču na metabolizam. Sve to kao rezultat mešanja sa drugim ljudima iz prošlosti. Neki primjeri su već dobro dokumentovani, poput ovog. Dakle, geni neandertalca utiču na imunološki sistem Evropljana i Azijeta. Ovo retko ko zna. Delovi tih genoma pomogli su, primjera radi, stanovnicima Tibeta da se prilagode na velike visine. I uz to postoje segmenti DNK u genomu afričkih ili južnoazijskih tih populacija koje ne odgovaraju ni neandertalcima, ni denisovcima. To su pravi genetski duhovi za koje mi ne možemo da pronađemo poreklo. Zamislite samo koliko to menja perspektivu. Istorija nije samo niz gradova i ratova koje možemo vidjeti u kamenu. Istorija je i melodija gena, izmenjena kroz mešanja, koja nosi eho ljudskih sudbina koje su nestale. O čemu se zapravo radi u ovom fascinantnom otkriću po meni? Dakle, svi genetičari su smatrali da svi mi danas potičemo od, možemo slobodno reći, neandertalaca, denisovaca, homo sapiensa. I da će sve što se u nama pronađe biti iz jednog od te tri vrste. Međutim, u nekim afričkim populacijama, i to ne u malom broju, otkriveni su genetski segmenti koji ne liče na DNK modernih ljudi, ne poklapaju se ni sa jednim, drugima, ani trećim. Yoruba i Mende nalaze se u zapadnoj Africi, Hadža i Sandave, istočna Afrika, Pjagme i Bjaka, centralna Afrika. Kod ovih grupa otkrili su između 2% i 19% čak DNK koji izgleda kao da potiče od potpuno nepoznate vrste ljudi. Šta su tačno pronašli u tom genomu? Pronašli su duže segmente haplotipova, to je lanaca DNK koji su toliko različiti od ostatka ljudske populacije da je nemoguće da su nastali prostom mutacijom unutar nas, homo sapiensa. Zatim, varijante u genima imunog sistema, na primjer geni koji regulišu reakciju na patogene, što sugeriše da je ukrštanje davalo adaptivne prednosti. Poput jednog specifičnog gena koji se zove MUC7. I veoma zanimljiv slučaj, ovaj gen kodira proteinu pljuvački koji pomaže u borbi protiv bakterija. Jedna varijanta ovog gena, MUC7, pronađe u subsaharskoj Africi. Ne postoji ni u modernim ljudima, ni u neandertalcima, ni u denisovcima. Sve analize ukazuju da je morala nastati kroz ukrštanje sa nepoznatim primjerkom čoveka. Ko zna kada i gde.
Naravno, tu se odmah ubacuje nova teorija, jer se uvek gleda ići linijom manjeg otpora i onda je ubačena neka nova homo vrsta u Africi koju mi nismo znali da postoji, a koja je postojala. A zapravo može ukazivati na nešto izbrisano ili na neku civilizaciju pre nas i ostatak koji je to preneo. Zamislite da se u nama krije sećanje na populacije koje su u potpunosti nestale. Njihova lica ne znamo, nikad nećemo videti. Njihov jezik nikada nećemo čuti. Ali deo njihove biologije i dalje živi u nama. I onda dolazi jeziva poetska paralela. Kao što su proroci videli padanje zvezde u knjizi Otkrivenja ili Otkrovenja, kao što su stari šamani pevali o vatrenim zmijama sa neba, zmajevi, sećate se, tako i naše sopstveno telo nosi sećanje na te događaje. I to u kodu DNK. Možda su one zvezde bile stvarne, nebeske eksplozije koje su spalile svetove. Možda su proroci samo interpretirali ono što su generacije pre njih još pamtile u pričama i ritualima. Šta nam to govori o identitetu? Šta nam to govori o nama? Pa prvo to da nismo čista linija, nismo jedinstveni, homogeni entiteti koji se prostiru iz jedne tačke. Mi smo zapravo hibridni mozaik. Nasleđe nije samo kulturno, već je duboko biološko. Onaj koji veruje da civilizacije nestanu potpuno, mora da prihvati da ostatke tih civilizacija ponekad nosimo mi danas. I naravno možda najupečatljiviji pokazatelj da na ovom svetu je zaista moglo živjeti mnogo civilizacija i da smo mi samo jedna u nizu, su čuvena otkrića pojedinih lobanja, jer u ovoj priči ima dosta dezinformacije i mnogo preterivanja i samog biznisa naravno, ali u nekim slučajevima, u 4 slučajeva, je čak i nauka potvrdila da nema jasan odgovor zbog nekih podataka koji su sugerisali da očekivana teorija ipak ne može da odgovori na sva moguća pitanja. I mislim da je to jako važno da i to danas pomenemo u ovom videu da bi bila jedna kvalitetna celina. Parakas lobanje Peru. Svi smo za to naravno čuli. Međutim, šta je tačno otkriveno? Deo lobanja iz Parakasa zaista ima neobičajene karakteristike. Dakle, volumen lobanja kod nekih primeraka veći je i od 25% od prosečne ljudske lobanje, što je teško objasniti samo deformacijom ili vezivanjem. Zatim ima drugačiji raspored šavova na temenu. Kod nekih primeraka nedostaje uobičajeni sagitalni šav, što nije tipično za normalne deformacije niti za ljude. Debljina kostiju, sama debljina kostiju je kod nekih nalaza manja nego što se očekuje. Neke analize, uključujući i genetska ispitivanja, su pokazale rezultate koji nisu mogli biti u potpunosti potvrđeni ili su jednostavno bili neobični. Zatim postoji Star Child Skull, pronađena u Meksiku 1930. godine. Ovo je veoma zanimljiva lobanja, stara 900 godina. Nenormalno uvećanje očne duplje. Drugačiju strukturu kostiju, tanja, ali gušće su od ljudske. Zapremina lobanje, veća od prosečnog ljudskog mozga. Analize DNK koje su odrađene 2000-ih su otkrile delove ljudskog genoma, ali i veliki deo DNK koji nije mogao biti identifikovanim tadašnjim metodama i možda upravo o čemu smo danas i pričali. Dakle, nauka nikada nije dala definitivno objašnjenje, da li je u pitanju ekstremna deformacija, genetski poremećaj ili nešto drugo. Treća je čileanska Atakama, humanoidna lobanja. Pronađena 2003. godine u pustinji Atakama, lobanja visoka svega 15 cm, dakle minijaturna. Imala je 10 pari rebara umjesto 12 kao kod čoveka. Čudne proporcije i jako izduženu lobanju. Analize DNK iz 2018. su pokazali da jeste ljudska, ali sa retkim mutacijama u genima za razvoj kostiju, koje nikada ranije nisu dokumentovane, pritom danas nije objašnjene. U izveštaju su priznali da jeste čovek, ali da je slučaj toliko neobičan da ga medicina ne ume do kraja da objasni uopšte. Retki primjeri iz Evrope i Azije, ali ima. U grobnicama Huna i Javara, dakle u našoj blizini, u Mađarskoj i Ukrajini, pronađene su lobanje sa deformacijama koje ne odgovaraju uobičajenim tehnikama oblikovanja, na primjer asimetrične, ali bez znakova spoljnog pritiska. Pazite, ovo je nevjerojatna informacija. Bez znakova spoljnog pritiska. Istraživači ih svrstavaju u kategoriju neobičnih slučajeva kongenitalnih anomalija, ali precizna objašnjenja ne postoje. Postavlja se pitanje čak i da su vezivani, iako su u slučaju Huna i Javara
dokazano je da nisu, zašto bi ljudi uopšte imali ideju da vezuju lobanje maloj deci kako bi ih deformisali? Veoma interesantno pitanje. Zašto i otkud ta ideja? Da li ta ideja vuče korene iz nekog pravremena ili je jednostavno dosetka bez ikakvog objašnjenja? Sve deluje, pogotovo što pojedine stvari zaista pokazuju na neke nelogičnosti, neočekivane ishode, da se ovde zaista radi o mozaiku različitih civilizacija koje posledično nasleđuju male procente u svim budućim koje dolaze. Ova priča je toliko zanimljiva, misteriozna i obimna da bi trebalo napraviti 20 videa kako bi se obuhvatilo sve. Naravno, u nekim od sljedećih nastavaka nastavit ću da ovo istražujem još dublje i podrobnije za vas kako bi možda stigli do neke najobjektivnije slike realnosti sveta u kojem živimo. Svim onim ljudima koji od početka prate FES i koji se raduju ovakvim videima, želim da kažem da se ja radujem ovakvim videima, ali nažalost ljudi ne vole da mnogo troše mozak na malo komplikovanije teme ukoliko ona zalaze u malo veće dubine, što i sami vidite po pregledima, ali želim da vam se zahvalim što ste i dalje tu u tolikom broju koliko ste i što volite ove teme i da vam eto predložim da obiđete možda playlistu od vas koji ne znaju na mom Fest TV-u, u Fest TV playliste, te sam okačio muzika i CD, jer upravo radim 8. pesmu koju ću uskoro objaviti i verovatno uskoro, pošto mi je žao da to propadne, možda čak objavim i neko čvrsto izdanje, naravno ko od vas bude zainteresovan za to, može slobodno da mi to napiše u e-mailu i ja ću se zaista potruditi da taj CD napravim ili USB ili kako god vi želite i da na to stavim pečat kao na eto neki modern rock and roll koji se bavi sociološkim temama koje su danas potpuno nestale. Volim vas FES, pozdrav, dobri ljudi.